दुई हाथ को जोड़िबा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दुई हाथ को घर्षण करिबा। मुखमंडल रे स्पर्श करिबा। आसंतु योग अभ्यास प्रारंभ करिबा। पाद उंगली नमन पाई दुई गोड़ सीधा करी बसिबा दंडासन रे। एबे निश्वास नेबा सहित पादर आंगुठी गुड़ी को निज पट को टाणिबा एवं निश्वास छाड़िबा सहित आंगुठी गुड़ी को सामना पट को मोड़िबा। एही अभ्यास को 5 ରୁ 10 थर करिबा। निश्वास नहीं आंगुठी गुड़ी को सीधा करिबा। निश्वास छाड़ी मोड़िबा। एही आसनर अभ्यास द्वारा गर्भावस्था रे होथवा समस्या जेमिति गोड़रे दर्द, पादरे स्वेलिंग माने पाद फुलिबा ए सबु समस्या दूर होई थाए। तापरे करिबा गुल्फ नमन। गुल्फ नमन पाई गोड़र पंजा को पाद को निश्वास नेबा सहित निज पटे टाणिबा एवं निश्वास छाड़िबा संगे संगे पाद को तल पट को मोड़िबा, सामना पट को मोड़िबा। धीरे धीरे करिबा। 5 ରୁ 10 थर एही आसनर अभ्यास करिबा। एही आसनर अभ्यास द्वारा पूरा शरीर रे रक्त संचालन ठीक रे होई थाए। गोड़ दर्द रे आराम मिल थाए। परवर्ती अभ्यास गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र पाई दुईटी पाद को एमिति मिसाई रखिबा। एबे गोल गोल बुलाइबा, चक्र बनाइबा। निश्वास नेबा संगे दुई पादटी ऊपर को आसीबा एवं निश्वास छाड़िबा संगे संगे दुई पादटी तल को आसीबा। धीरे धीरे बुलाइबा। 5 थर बामरु डाहाण बुलाइबा क्लॉकवाइज एवं 5 थर डाहाण रु बाम एंटी क्लॉकवाइज बुलाइबा। एही आसनर अभ्यास कले गोड़ बथारू मुक्ति मिली थाए। जॉइंट्स पेन, आंठू दर्द ये सब दूर होई थाए। आसन करि सारला परे किछि समय आराम रे बसंतु। निश्वास प्रश्वास सामान्य रहिबो। एबे करिबा गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन पाई बाम गोड़ को मोड़ी डाहाण गोड़र जांघ उपरे रखिबा एमिति। एबे डाहाण हाथ साहाय्य बाम गोड़र पंजा को धरी 5 थर धीरे धीरे बामरू डाहाण क्लॉकवाइज बुलाइबा
ପାଦଟି ଉପରକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ତଳକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। 5 ଥର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ 5 ଥର ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଡାହାଣରୁ ବାମ ପଟକୁ ବୁଲେଇବା। ଉପରକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ପାଦ ତଳକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରୁ କରିବା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ବାମ ଗୋଡ଼ର ଜାଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା ଏବଂ ବାମ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ପଞ୍ଜାକୁ ଧରି 5 ଥର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲେଇବା। ଉପରକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ତଳକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ 5 ଥର ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ବୁଲେଇବା। ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ, ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମାଂସପେଶୀର ମାଲିସ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଦରଦ, ପାଦରେ ସ୍ୱେଲିଂ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଦ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଆସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିତଲି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିତଲି ପାଇଁ 2ଟି ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ପଞ୍ଜାକୁ ମିଶାଇ ରଖିବା। ଏମିତି ଅଣ୍ଟା ସିଧା ରହିବ। ହାତ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାକୁ ଧରି ଲକ୍ ବନେଇବା। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଉଠେଇବା। ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କରିବେ, ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ତଳକୁ କରିବା। 10 ଥର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପେଲଭିକ୍ ସ୍ଥାନର ମାଂସପେଶୀ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀର ମାଲିସ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ଦରଦ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦରଦ ବା ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏହି ଆସନଟା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୂର କରିଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ବସିବା। ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଷ୍ଟିକା ବନ୍ଦ ପାଇଁ 2ଟି ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ସିଧା ରଖିବା। କୋହନୀ ସିଧା ରହିବ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସିଧା ରହିବ। ହାତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଭିତରେ ରଖି ମୁଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ମୁଠି ଖୋଲିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ମୁଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 5ରୁ 10 ଥର ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ହାତରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ହାତରେ ଝୁନଝୁନି ଖାଇବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଆରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ବସନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସନ ମଣିବନ୍ଦ ନମନ। ଏହା ପାଇଁ ପୁଣି ହାତକୁ କାନ୍ଧ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ସିଧା ରଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ହାତକୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ତଳ ପଟକୁ କରିବା।
पुणी करिबा निश्वास नेबा सहित हाथ को ऊपर आड़क आनिबा एवं निश्वास छाड़िबा सहित तल पटक करिबा 5 ରୁ 10 थर अभ्यास करिबा। एही आसन द्वारा रक्तर संचालन संतुलित होइथाय। वृद्ध आंगुली को भितरे रखी मुट्ठी बंद करिबा एवं गोल गोल वृत्ताकार रे बुलाइबा 5 थर बामरु डाहाण क्लॉकवाइज एवं 5 थर डाहाणरु बाम एंटी क्लॉकवाइज बुलाइबा। धीरे धीरे करिबा। एही आसन कले हाथर दर्द दूर होइथाय। रक्तर संचालन ठीक भाବରେ होइथाय। परवर्ती आसन कहुणी नमन। एथिपाई दुईटी हाथ को कांधर सीधारे आनिबा। निश्वास छाड़िबा सहित कोहनी को मोड़िबा एवं निश्वास नेबा सहित सीधा करिबा सामान्य पटकू 5 ରୁ 10 थर यही अभ्यास करिबा। पूरा ध्यान कोहनी उपरे रखिबा। मांसपेशीर संकुचन एवं प्रसारण उपरे ध्यान देबा। यही अभ्यास को एबे साइड पेज रे करिबा। हाथ को बाम एवं डाहाण पट को करिबा सीधा रखिबा एवं निश्वास छाड़िबा सहित कोहनी को मोड़िबा। निश्वास नेबा सहित हाथ सीधा करिबा। पुणी करिबा। एही आसन रो अभ्यास कले कांधर दर्द अंटा दर्द एवं सर्वाइकल प्रॉब्लम रे लाभ मिली थाए। सामान्य अवस्था रे आसी जांतु। स्कंध चक्र पाई कोहनी को मोड़ी हाथर आंगुठी गुड़ी को कांध उपरे रखिबा। धीरे धीरे गोल गोल बुलाइबा चक्र बनैबा। निश्वास नेबा सहित कोहनी को ऊपर पटकू नेबा एवं निश्वास छाड़िबा सहित कोहनी को तल पटकू आनी मिसाइबा। एमिति 5 थर क्लॉकवाइज एवं 5 थर एंटी क्लॉकवाइज करिबा। ध्यान टा हमर कांधर मसल्स उपरे रहिबो। यार अभ्यास द्वारा सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर होई थाए। कांधर दर्द दूर होई थाए। अभ्यास परे सामान्य अवस्था रे बसिबा। यहाँ परे करिबा ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन पाई मेरुदंड सीधा करी बसिबा। सुखासन रे बसी मध्य एही आसन करि परिबे। धीरे धीरे निश्वास छाड़िबा सहित बेक को सामना पट को बेंडिंग करिबा एवं निश्वास नेबा सहित पछ पट को आनिबा। ध्यान देबा जदि सर्वाइकल प्रॉब्लम अछि तेबे बेक को सामना पट को बेंडिंग करिवे नाही। पुणी करिबा। जदि आपनको आखि बंद रखी करिबारे किसी समस्या होउची तेबे आखि खोली मध्य एही अभ्यासटा करि परिबे। निश्वास नहीं
ଉପରକୁ କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବେକକୁ ତଳକୁ କରିବା। 3 ଥର କରିବା। ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ବସିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଏବେ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ବାମ ସାଇଡ୍ ବେଣ୍ଡିଂ କରିବା। ମଝିରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ବେଣ୍ଡିଂ କରିବା। 3 ଥର କରିବା। ଏବେ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ବାମ ପଟକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମଝିକୁ ଆଣିବା। ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଦେଖିବା। ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମଝିକୁ ଆଣିବା। ପୁଣି କରିବା। 3 ଥର କରିବା ଏ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ବେକକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା। ବାମରୁ ଡାହାଣ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ବେକ ପଛପଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ତଳ ପଟକୁ ଆସିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସର୍ଭାଇକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ବେକକୁ ତଳ ପଟକୁ ବେଣ୍ଡିଂ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆଖି ଖୋଲି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 5 ଥର କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ 5 ଥର ଏଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ଶୀଘ୍ର କରିବେନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟା ଦିନଭରର ଥକାନକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ରକ୍ତର ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକରେ କରିଥାଏ। ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ।